ମୁଁ ଭାବୁଛେ ଆକୁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇବି, ବଡ ଖତରନାକ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଏଥର। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଏରେ ମାଡ, ତୁ ଆଇପାରିବୁ ରେ, ଆ ମ ଆଉନୁ ମ, ଏରେ ଚୋର ପିଲା ଆକୁ ଘାଇଲେ କରୁଛି। ଚାଲ 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 ରେ, ଏରେ କେମିତି ହବ ରେ, ଏମିତି ଟିକେ ଦିମାଗ ଲଗେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମାଡ ଖାଇଦେଲା ରେ ପୁରା, ଆଉ କିଛି ରଖିଲାନି ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ କାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗେମ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଇନସାଇଡ ବୋଲି ନୂଆ ଗେମ୍ ଟା। ତ ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା, ରେଜ୍ୟୁମ କରିବା। ଚାଲ, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ପିଲା ଆମେ ଯାଉଛେ। ଏ କୁକୁରଟା ଆମକୁ ଘୋଡାଉଥିଲା କାଲି, ଆଠୁ ପାର ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆମେ ଇଏ ଆମକୁ ଧରିକି ଖାଇଦଉଥିଲା। ଏରେ ମାଡ ଖାଇଦେଲା ରେ, ପୁଣି ଥରେ ଖାଇଦେଲା। ଏ କୁକୁରଠୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଆଜି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଯେମିତି ହେଲେ ଆଠୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିବା, ଦିମାଗ ଟେକ୍ନିକ ଲଗେଇବା। ଏ ଚୋର ପିଲା କୁକୁରଟା ବଡ ଡେଞ୍ଜର କୁକୁରଟା। ଚାଲରା ପା, ନାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ୟୁଜ କଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଇଏ ଆମକୁ ମାରି ଦଉଛି, କଣ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ଦିମାଗ ଲଗେଇଲେ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାପରେ ଭାବିବା ଭାବିବା କଣ ହଉଛି। ଚାଲରା ପା, ଆ ନା କଣ ଦିଆହବ କାଲି କହିଥିଲି କମେଣ୍ଟରେ କୁହ ବୋଲି, କିଏ କମେଣ୍ଟ ବି କଲେନି, କିଏ କାହିଁ ଭ୍ୟୁ ବି ମୋର କିଛି ଆଇଲାନି। ଏରେ ମାରଦେଲା ରେ, ଚୋର ପିଲା ମାରଦେଲା ରେ, ଚୋର କୁକୁରଟା ବଡ ଡେଞ୍ଜର କୁକୁରଟା ରେ। କୁକୁରର ଲାଙ୍ଗୁଡ ନାହିଁ, କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଏବେ ଖତରନାକ କୁକୁରଟା। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇବା। ମୁଁ ଭାବୁଛେ ଆକୁ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇବି, ବଡ ଖତରନାକ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ଏଥର। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, ଏରେ ମାଡ, ତୁ ଆଇପାରିବୁ ରେ, ଆ ମ ଆଉନୁ ମ, ଏରେ ଚୋର ପିଲା ଆକୁ ଘାଇଲେ କରୁଛି। ଚାଲ 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 ରେ, ଏରେ କେମିତି ହବ ରେ, ଏମିତି ଟିକେ ଦିମାଗ ଲଗେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମାଡ ଖାଇଦେଲା ରେ ପୁରା, ଆଉ କିଛି ରଖିଲାନି ରେ। ଚାଲରା ପା, ଜଲଦି ଚାଲେ ଚାଲେ, ଏଥର ଯେମିତି ହେଲେ ତ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏପଟ ଆଡର ଏମିତି ଇଏ ଦେଖ, ଇଏ ଏଠି ଆଇବ, ଇଏ ଏଠି ଆଇଲେ, ହଁ ଏମିତି ଏମିତି ଆମେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯିବା। ସେ ଜଲଦି ଆଇଲା ଭିତରେ ଆମେ ଏଇଟା ଧରଦା, ଧରେ ଧରେ, ୟେସ୍। ଏ କଣ ହେଲେ ଭାବିଛି ରେ, ଏ ରବଟ ଆଇଲା, ଘୋ ଘୋ ରବଟା, ରବଟା ରବଟା, ଘୋ ଘୋ ରବଟା। ଏ ସେ କୁକୁରଠୁ ପୁରା ଖାଇଲା କରି କରି ମୁଁ ତାଠୁ ଏସ୍କେପ ହେଇଗଲି ସେ କୁକୁରଠୁ। ଏରେ ଏରେ କୁଆଡେ ମ ପଳେଇଲୁ ରେ, ଏଠି କଣ ଦିମାଗ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ବୋଧେ। ମାଡ ମୁଁ କେମିତିରେ ଏବେ ଯିବି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଟମ ଅଛି, ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଏବେ ରହିଥ 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 ରହିଥ, ଏଇଟା ନାଇଁ, ଏଇଟା ଏମିତି ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଟେକ୍ନିକ। ଚାଲେ ଚାଲ ରାପା, ପେଲେ ଆକୁ ଘୋ ଘୋ ରବଟା, ଏଇଠି ରହିଯା ରହିଯା ରହିଯା, ରମ ତଳେ ପଡ ମ, ଚାଲେ ଚାଲ ରାପା। ତ ବଢିଆ ପିଲାଟା ଏକା, ବଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପିଲାଟା। ତ ବାହାର ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସିନା ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏବେ ଗେଟ୍ ଟା ଖୋଲିଲେ ପୁଣି ସେଟା ଚଢିକି ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଗେଟ୍ ଟା ଉପରେ ଖୋଲିଲା, ଏବେ ଏଇଟା ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ। ଏଇ ଧରେ, ୟେସ୍, ଆରାପା ଏଇଟା ଧରେ। ହଁ ଚାଲେ, ଘ ଘ ରବଟା, ରବଟା ରବଟା, ଘ ଘ ରବଟା, ଚାଲେ ଏମିତି ତତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବଡ ଖତରନାକ ସିଚୁଏସନରେ ଅଛି ଏବେ ଗେମ୍ ଟା। ଏବେ କେମିତି ଯିବା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇଠି ଆସିକି ଆମେ ଲାଗିଲେ, ଏଠି କଣଟା ହବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଓହୋ, ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଲଗେଇଲେ, ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରବଟ ବାହାରିଲା। ଚାଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଧରି ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୋଧେ। ଘ ଘ ରବଟା, ରବଟା ରବଟା, ଏ ରମ ରମ, ୟେସ୍, ତତେ ଏ ଉପରୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ବୋଝା ପଡିଲା ମତେ, ଆଉ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲା ଏଥର। ଆଉ ଏଠି ପଡେ, ଏବେ ଇଏ ଆଇବ। ଏ ହେ କି କଲୁ ରେ ବାପାରେ, ଚୋର ପିଲା, ଆଉ ଦେଖିନି ରେ ମୁଁ, ତଳୁ ଡେଇଁ ପଡିଲି।
ଏ ଯାଏଁ ଯଦି ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଟା ଦେଖୁଛ ହେଲେ ମଜା ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଟା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର କେହି ତ ଆସୁନି ଭ୍ୟୁ ମୋର ଆସୁନି କିଛି ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ରେ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଟା କିଏ ଦେଖୁନି କଣ ମତେ କିଛି ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ଟା କରୁଛି ଚାଲ ରାପା ବାହାରେ ତୁ ବାହାରେ ଏଥର ଯିବା ପଡିବ ତତେ ଏଇଟା ଧରିବା ପଡିବ ଏଇଟା ଧରିକି ଏ ଉପରେ ଯିବା ପଡିବ ଚାଲେ ଏ ଉପରେ ଯିବା ଏବେ କଣ ହେଲେ ଏଇଟା ତଳୁ ଖୋଲିଆ ଆମେ ଏବେ କେମିତି ହବ ରେ ନାଇଁ 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 ଏଇଠି ଆକୁ ଏଇଠି ଆଣିବା ଆଗ ଆଗ ତାପରେ ଏଇଟା ଏ ମାଣ୍ଡ ଚୁର ପିଲା ଏଇଟା ଧରିକି ଏଇଟା ଏମିତି ଗଳେଇକି ଯିବା ହଁ ଏବେ ହେଲା ନା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଲଗେଇଲା ଆଗ ଜଣା ପଡୁଛି ନହେଲେ ଲଗେଇଲେ ଜଣା ପଡୁନି କିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମେ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଟା ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ଲେବର ଟା ଅନ୍ କଲେ ଏ ମଲ୍ଲୁ ରେ ମଲ୍ଲୁ ଛତିଆ ହେଇ ମଲ୍ଲୁ ଛତ୍ରିଆ ହେଇ ମଲ୍ଲୁ ଛତିଆ ହେଇ ମଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ଏମିତି ପେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଏମିତି ତଳୁ ଡେଇଁଲେ କଣ ମରିଯିବି ନା କଣ ମରି ଯାଉଛି ତ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି କରି ଏଠି ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହଉଛି ମୁସ୍କିଲ ହଉଛି ଗେମ୍ ଟା ଆଗୁ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଯେତେ ଆମେ ଲେଭେଲ ପାର ହବା ସେତେ ଡେଞ୍ଜର ହଉଛି ପଜଲ ଯା ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଏ ଗେଟ୍ ଟା ଅନ୍ କରିବା ଏ ଚାଲ 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 ସେ ଭିତରେ କେମିତି ପଡିବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସେଇଟା ଆମେ ଖୋଲିଲେ ସେଟା କଣ ହଉଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ ସେଇଟା ଡେଇଁ ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ହେଲେ ସେଇଟା ହଉନି ସେ ଡେଇଁ ଯିବାଟା ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତୁ କଣ କରିବ ତାଙ୍କେ ଗଲା ସେପଟେ ତାଙ୍କେ କଣ କରିବ ବୋଧେ ସେମାନେ ଧାଇଁ ଗଲା ଓହୋ ବୁଝିଲି ମୁଁ ବୁଝିଲି ମୁଁ ବୁଝିଲି ରହିଥ ଏଇଟା ଆଗ ମଝିକି ଆଣିବା ଏ ମଝିକି ଆଣିବା ଆମେ ଏଇଠି ଯାଇକି ପକେଇବା ଏଇଠି ସୁଇଚ ଲିଭର ଟା ଅନ୍ କରିବା ଆରେ ମଲ୍ଲୁ ରେ ଛତିଆ ମାତ୍ର ପ୍ଲାନ ଟା ଏମିତି ହବ ଆମର ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ପଜଲ ଟା ସଲ୍ଭ ଏମିତି ହବ ତ ଏବେ ଆମେ ଏ ପଜିସନ ରେ ରଖିବା ଏତିକିରେ ରଖିବା ଚାଲେ ୟେସ୍ ଏବେ ଲେବର ଟା ସୁଇଚ ଟା ଅନ୍ କରିବା ଲେବର ଗେଟ୍ ଟା ଏମିତି ଅନ୍ କରିବା ଚାଲେ ପଡେ ପଡେ ଜଲ୍ଦି ୟେସ୍ ଆରେ ମାଟ ପାଣିରେ ଆସିକି ପଡିଲେ ରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଜାଣିଥିଲି ପାଣିରେ ପଡିଏଲି ଏବେ କୁଆଡେ ଯିବା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ପାଣି ଭିତରେ ଏପଟେ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଧେ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଥିବ ବୋଧେ ଦେଖିବା ଏପଟେ କଣ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ନାଇଁ ଏପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ନା ଅଛି ନା କଣ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଇଆଡେ ଗୋଟେ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ରେ ଏପଟେ ହେଲେ ପାଣି ଭିତରେ କଣ ରାସ୍ତା ଅଛି କି ସେଠି ଭିତରେ ଆମେ ମରିଯିବା ପାଣି ଭିତରୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ରେ ଚାଲ ଚାଲ ପାଣି ପିଇଦେଲା ଉପରୁ 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 ୟେସ୍ ଏଇଟା ଏ ଉପରେ ଆମେ ଯିବାରେ ଓହୋ ବୁଝା ପଡିଲା एटा पहली बात है आगो चल झिके एपड़ू चल रपा जोर लगा के हैसा जोर लगा के हैसा जोर लगा के हैसा एबे एटा धरिया पड़ एपड़े जीव ना सेपड़े जा ना ना सेपड़े जा पड़े बोधे मु भाबुचे एटा झिकिले आम एपड़े झिकी अछि
जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा। चल रहा जल्दी चले। आज तते जेमिते गेम टा पार हवा पड़ियो। ए मिशन टा तते पार हवा पड़ियो। गेम टा कहूचे सॉरी, ए मिशन टा जेमिते पार हवा। ए ऊपर जाके एठी लगेबा, आमे एठू चढ़ी की जिबा जंप करके। चल रापा तो मिशन सक्सेस है जे तोर। चले एबे कुआड़े से कुकुर टाइम तो से चोर पिला कुकुर टाइले बड़ डेंजर ता। एटा वेंटिलेटर आई भीतर पसिले। एटा कोन काच डोर जा विंडो जागो झरका जागो। एटा कोन बटन दा स्विच टा ऑन करले। ए मा पानी कोन पानी पानी पळेइले। ए गेट खुलिला रे। ओहो सेटा लेबर टा बधे गोटे। एटा गोटे स्विच टा मारलो गेट खोली गला। एबे मो ऊपर केमते जी? एठी गोटे बटन अछि। एटा कोन यूज करले हम ऊपर जिया परिया गोटे। यस यस जल्दी चले जल्दी चले। ए चेन ला धरे, चेन ला धरे। नाय नाय कोन रे भूल रंग हैला एठी। पुणी थरे आमो जिया पड़ियो। जाई की देखिया पड़ियो। ओहो यार गोटे कोन रास्ता खोलिला रे। ऊपर उठा। ए खोलुनी। ना ना मो से ऊपर ठिया ये छ मु कुआडे खोली पारी। हम केडोडो बाय काम जा करचले कहयो। ओहो याडा गाव रे पुणी थरे आछले आमे। ओहो ए गेट टा ऑन करले पुणी थरे एटा खोलिबो। ए पानी रे एटा टिके दिमाग मुंडो लगिया पड़े। मिशन डारे टिके बहुत मुंडो लगिया पड़े। देखिए एठी कोन होचे। मते जहा लागू छी याडा रास्ता टा खोला अछि। एटा सेति भितर आमे जिब्बा पड़ियो। मते जहा लागू छी। अरे गलु नहीं रे। मल्ला रे ओहो बुझली बुझली बुझली। सती भरी हेले स्विच टा और बंद करिया पड़ियो जल्दी जिया पड़ियो। हला हला एबे एटा खोलिया। आ मुंड टी लगिया पड़ुची आ सेती लेवल हेले पांडा आमे जल्दी आउरे जिबा पड़ियो। चले 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 जल्दी ऊपर। ए चल ना मो ए हे एठी आगा एमितिया करिया पड़ियो कामडा। हाँ मु बुझिली पूरा मो ऊपर उठे अछि पांडा। तापर तळु आसिके आमे जिबा पड़ियो जल्दी। पांडा बर्तमान पूरा ऊपर उठला तो आमे बर्तमान पूरा तळु को जायकी आमे जल्दी जिबा पड़ियो। चले 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 यस। आ मुंड टे लगेले जाई कामडा होची। नले ए गेम रे बड़ मुश्किल गेम डा। एथरे पजल सॉल्व करियार पूरा कष्ट कर। एठी कोन ओडे आमे जिया पड़ियो। एडा जिकिया ना। अरे मो ऊपर पड़ला ना कोन? नाय एटा कुआडे जिकिए ना बारे। चले एडा जिकिए ना बा देखिया। एठो कोन लाइट टी पड़ुची। से लाइट टा को लाइट टा एपड़ नहीं कोन रखिया ना कोन देखिया। ओ एपड़ा का आनिया गोरे हला हला। आउ थरे से स्विच टा आसी के ऑन करिया छै। ताले जाय एठी आमु मिलिबो। हला मु बुझले एथरो। ताले से चेन टा आमे धरि के जाई पारिया। यस तते एमिति धरिया पड़ियो चेन टा। आउ दिमाग टा टिके लगेया पड़ियो ए गेम रे नला हबने। तो ए जाय जदी गेम प्ले टा खेल चले गेम प्ले टा देखो चले गेम प्ले टा गोटे लाइक करो। चैनल ला टे सब्सक्राइब करो। चल रापा आ ना कोन दियाबो कमेंट रे जाय के कोइ ना ते कमेंट देना। कमेंट रे को आ ना कोन दियाबो। एने माडो चेन रो ऊपर आडो धरतला। ओहो से कैमरा सेंसर से
ताठू एबे से लाइट रो बंची जा पड़ियो बड़ कष्टकर गेम एबे बड़ कष्टकर सिचुएशन आइला से सेपड़ गला आम एपटे पड़िया ए रह 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 जा आम ये रहा पड़ो ये रहा पड़ो बर्तमान से लाइट टा सेपड़ गले बहुत डरी गलान रे ये जल्दी चल रे ए लाइट आइला लाइट आइला लाइट आइला ओहो एपड़ू पड़ाई था परा टिके आउ थे चेष्टा करिया एथर जमीते जल्दी करिया पड़ियो एट रही जाए से आग आसु तेरे माड लाइट एपड़ू पलैसला पूरा मु भाभी आसोनी बोली पलैस आज्ञा हौ आउ थे चेष्टा करिया जल्दी जमीते हेले जल्दी जल्दी कर जीवा छे थरडा बड़ मुश्किल लेवल आइला बर्तमान चले 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 अरे केमिति करी मु किछि बुझी पान रे बड़ा भयंकर सिचुएशन डाइट आउचे बड़ा मुश्किल पजल डाइटा से लाइट टा पड़ी जाउचे आम ऊपर से आम धर दउचे जल्दी जिबा छे हमें से आइला भितरे जल्दी चले आमे तले पड़ीले रे ए होउनी काई रे जल्दी झिटका होउनी सेटा एबे पुणी थोड़ा आउट चेष्टा करिया जमीते हेले चेष्टा करिया आज मु भाबुचे हे जोइले मते लाउचे आउडे मुंडो लगेया ए हे धर दला रे ए हे रंग वे रे पळासली रे से लाइट टा आसुथला रे मु पळासली से लाइट टा पूरा जिबा कथा सेतळे जाई करिया कथा बे जमीते हेले करिया चेष्टा करिया हमें पुणी एपड़े आसिया पड़ियो मते जहा लागुछ ए हे हाँ सेठी सेमिति रहिया कथा एमिति करिया पड़ियो पुणी थोड़ा चेष्टा करिया मोर भूल हो जाउछे बारंबार चले 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 जल्दी चले चले एटा एटा लास्ट टाइम देखिए आमे जमीते हेले चेष्टा करिया न हेले असुविधा हे जो एटा पुणी थरे एपड़े आमे रहिया से पुणी एपड़े आइला आम पुणी बोलेया हमें पुणी एपड़े आया एमिति टिके टिके करिया आमे चेष्टा करिया से पुणी एपड़े आइला आमे पुणी एपड़े जिबा जंप पे मारे छलांगटे यस चले यस आमे मिशन सक्सेस हे जाइछि एठी पुणी लाइट आसिला ए ए कोन कलु रे बापा तू आउ थरे रिस्टार्ट हो ना कोन मिशन दा ना ना मिशन रिस्टार्ट हेनी गोटे काम करिया से लाइट टा संगे संगे जाऊ जाऊ आमे जिबा एबे जिबा चले 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 तेरे मार दो एठी रहिया रे
सेटा खोलिकी आमे जिया पड़ियो से भितरे चले यस हम पहुंच जाए छे एडी बोधे भांगी जियो बोधे ना ना भांगे ने ए चेन टा वर्तमान धरिकी आमे जिबा तळकु जिया बोधे चले तळु जिया तळु होल्लो रे आपा जल्दी एडी कोन पानी सब लीक होछ आज तो गेम प्ले टा बहुत लंबा है अछि आज पाए से थाओ आज गेम प्ले टा गोटे लाइक कर दियो चैनल टा सब्सक्राइब कर दियो रहली गुड बाय।